एवं से तांको परिवार को आशीर्वाद वर्षण करंतु ठीक भाव से आउ 2 दिन भल भाव परिचालना करी नहीं जातु 3 दिन एवं विशेष करी आमर पुलिस विभाग तो आरंभ करी आमर इलेक्ट्रिक विभाग तो आरंभ करी इरिगेशन तो आरंभ करी फायर तो आरंभ करी सबु विभाग तत्पर हो रही प्रति मुहूर्त कौन सी कहारी असुविधा हेब नहीं जहाँकि आमर जे कार्यनिर्वाही अधिकारी अच्छा से तो मजिस्ट्रेट पावर अच्छा सबु तदारख कर देखुंट कौटी कहार कि असुविधा न हुए तेणु बाबा चंदनेश्वर सी ये कहारी किसी करार नहीं से ही बाबा चंदनेश्वर होती सर्वमयी कर्ता कहीं किसी करिपारिबार नहीं तांकर जदि आशीष वर्षण हुए सेठी किसी कहारी नहीं मनीष आम निमित्त मात्र तेणु सी जिते बड़े जहाँ चाहिए से हम तेणु सी कहारी अनिष्ट करेंगे नहीं सबसे मंगलमय सी सदा बेले समस्त मंगल कामना करती एटी पाखरे रही आमर विधायक सुपुत्र विश्वजीत दास आसिक बसी जहाँ भी हो सी तो प्रेसिडेंट अच्छा जेहेतु कोड ऑफ कंडक्ट लगी से तो कई आसीपारे नहीं पॉलिटिकल लीडर कई आसीपारे जहाँ भी हो समस्त बाबा चंदनेश्वर समस्त को आशीर्वाद वर्षण करंतु पुणी थरे से भक्तमंडली को निवेदन करी हे भक्तमंडली समस्ते से बाबा ना हरिध्वनि दिंतु कारण आगु आपण मैंने जानूले जे पुराणा भक्ता अच्छी से जानूले आपण मैंने गोटे ग्रुप जाऊे बाबा चंदनेश्वर को ध्यान करी हरिबोल कहते एपटे गोटे ग्रुप जाऊे जहाँकि 5 किलोमीटर रेडियस भितर समस्त आकाश पवन प्रकंपित होउथला जे बाबा चंदनेश्वर पाखरे चली भक्त मानकर हरिध्वनि तेणु से ही हरिध्वनि पकांतु बाबा को आपण जलतंत्र हिसाब से रही भक्ति में आपण मैंने डाकी नि जे आम जो कामना नहीं आसचे हे बाबा चंदनेश्वर आम समस्त मनस्कामना आपण पूर्ण करंतु बाबा चंदनेश्वर को ध्यान करी बाबा चंदनेश्वर को ध्यान करी बाबा चंदनेश्वर को ध्यान करी माँ दुर्गा देवी को ध्यान करी माँ दुर्गा देवी को ध्यान करी माँ दुर्गा देवी को ध्यान करी हर पार्वती को ध्यान करी हर पार्वती को ध्यान करी हर पार्वती को ध्यान करी समस्त टिके हाथ टेकी समर्पी दिंतु करताली गई पाठ भक्त श्रीवेखड़ी आउ देरी कर नहीं शीघ्र पशि आस मंदिर भीतर को पाठ भक्त श्रीवेखड़ी एवं 13 जन भक्त यथाशीघ्र मंदिर भीतर को पसंतु हाँ वर्तमान पशि आमर जो श्रीवेखड़ी देउलिया पाठ भक्त पशि आसती मंदिर आगे टिके से बेकड़ा पकेबे तापरे जाई नेत्र कुंडरे बेकड़ा पकेला परे आसी नाट्य मंदिर को जीवे नाट्य मंदिर बेकड़ा पकेला परे बाबांकर आदेश नहीं अर्घमंच को उठी आपण मान को पानी सिंचन करिवे एवं सकाळठू आपण माने उपवास रे अछंती धैर्य धरी बाबांकर भक्त निश्चित सी तो आशीर्वाद करिवे तेणु एते आपण माने धैर्य धरी रही छोट पिलाटी को तांको बापा ना माँ कांधरे बसई रखिंट किंतु छोट पिला को आनिबा कथा नुहे ए भिड़ भीतर को निवेदन करी छोट पिला को आनिबे नहीं कहीं ये जो भिड़ बाबा चंदनेश्वर किसी न करंतु तांको आशीर्वाद करंतु किसी अघटन न घटू तथापि कहीं आम ए रिस्क नबा तेणु समस्त भक्तमंडली को कहवाई चाहे माँ भौणी मैंने अच्छा समस्त को मो अंतर कृतज्ञता शुभेच्छा बाबा चंदनेश्वर आशीर्वाद आपण वर्षण बसी जाऊ एति पाखे मोर कामना रोची तेणु आसीगले पाठ भक्त श्रीवेखड़ी अल्प समय पर आपण मान को सी देवे अर्घ पानी पाइबे आपण माने जीवे किंतु मने रखिबे आसंता काली ठीक 8 घटिका समय रे आपण माने पहुँचे काली मंदिर भट्टपुर ग्राम को सेठू बरजात्री आसबे सेटा निश्चित भाव में आपण मानकर मनस्कामना पूर्ण हेब विराट पटुआर आसुचंती कामिनी एवं शिव आसी पहुँचे एवं किमिति से चली थे जिते देखिए टाहिया हले हले केते आनंद रे शिव चली
କାମିନୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବେ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକ କାୟମାନ ବାକ୍ୟରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡାକିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଭଳି ମୋ ଘରର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଜଣେ କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। କେତେ ପାପୀ ତାପୀ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଆସିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତ୍ରକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ କରା ଚାଲିଛି। ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିଆର ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଅର୍ଘମଞ୍ଚ ଆମର ନେତ୍ରକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି। ସେଠି ସରିବା ପରେ ଆସିବେ, ପଡ଼ାମାର୍ଜନ ତ ହେବ, ପୋଖରୀ ଟିକେ ପଡ଼ାମାର୍ଜନ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଘମଞ୍ଚକୁ ଯିବେ। ଅର୍ଘମଞ୍ଚର ବେକଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଆମର ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ ଦଉଛି, ସେ ଟିକେ କିଛି ହରିଦ୍ୱାର ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଯିଏ অল্প সময় পরে আজ চতুর্থ অর্ঘ্যর এই যে অর্ঘ্য প্রদান কার্যক্রম আরম্ভ ହେବ। বর্তমান পাট ভক্ত শ্রীবেকিণী এবং দেউলিয়া ও 13 জন ভক্ত সমবিব্যাহারে মশাল জলাই বেকড়া নৃত্য করি করু চন্দনেশ্বর মন্দির পরিসরକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଲେଣି। ନେତ୍ରକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୌଳିକ ରୀତିନୀତି ଆମର ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବୋଧହୁଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ସେମାନେ ପାଇସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଆମର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁଣି ପଞ୍ଚାମୃତ ସେବନ କରି ଆଜି ବେକଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରି ଅର୍ଘ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ ପାଣି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଆପଣମାନେ ପୁଣ୍ୟବାନ, ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ଆମର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରା ଘଟିଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯେତେ ଭୟରେ ତ୍ରାସ କରିଦେଲା, ଅଥଚ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଚଡ଼କ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ সেই মহাজাগতিক দৃশ্যକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦିତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ନାଫିତ ସେବାୟତ ଏବଂ ପାଟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀବେକିଣୀ ଦେଉଳିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏ ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜୀଉଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କୌଳିକ କର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତ୍ୟରତ এই ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ମଶାଳ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ବିଭିନ୍ନ ତାଳେ ତାଳେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହୁଏତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅର୍ଘ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ବ୍ୟାପୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ାମାର୍ଜନ ହେଇଯାଇ ବୋଧେ ପଡ଼ାମାର୍ଜନ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଅର୍ଘ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବେକଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ପଡ଼ାମାର୍ଜନ ହେବ ଏବଂ ପଡ଼ାମାର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ଅର୍ଘ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପାଟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀବେକିଣୀ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ବଳ ହର ହର ମହାଦେବ, ବଳ ହର ହର ମହାଦେବ, ବଳ ହର ହର ମହାଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅର୍ଘ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଠଭକ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ଚାବି ଚାବି ମନ୍ଦିରର ଚାବି ମନ୍ଦିରର ଚାବି ଘନ ମନ୍ଦିରର ଚାବି ଘନ ଘନ ଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାନି ସାଗର ସାଥୀ କ୍ଲବ মেম্বার্স জলদি যাও এ মাড়ি পাখে যে চাবি অছি মাড়ি এ বাবলু এ ঝড়িয়া এ ইয়ে ঝড়িয়া চাবিটা নিয়ে এসো বাবলু মাড়ি আর ঝড়িয়া চাবিটা বাবাঙ্কর নিয়ে এসো জলদি বর্তমান সমস্ত কুন্তু বাবা চন্দনেশ্বরଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି বাবা চন্দনেশ্বরଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି বাবা চন্দনেশ্বরଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି বর্তমান হর পার্বতীକୁ